সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰে সামৰণি পৰিল পূব কলাইগাঁও আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক অধিৱেশন। 20খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজত বাগিচা চুবা বাথৌ থানাচালি প্ৰাংগণত পূব কলাইগাঁও আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ পতাকা উত্তোলন আৰু সমূহীয়া আৰজ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে বাগিচা চুবা আৰু বাহজানী গাঁৱৰ মহিলাসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা খেৰাই আৰু বাগৰুম্বা নৃত্যই মুকলি সভাত উপস্থিত থকা ৰাইজক আপ্লুত কৰে। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত উপস্থিত থাকি বক্তব্য আগবঢ়াই বিটিচি স্পীকাৰ ত্ৰিদীপ দৈমাৰী, ওদালগুৰি জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ অৱসৰী পৰিদৰ্শক নবীন চন্দ্ৰ বড়ো, পূব কলাইগাঁও আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কমলাকান্ত বড়ো আৰু দেউলকুচি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা বিনন্দ স্বৰ্গীয়াৰী বাথৌ ধৰ্মৰ ওপৰত দিয়া বক্তব্যই বাথৌ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আপ্লুত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পূব কলাইগাঁও আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ সভাপতি মংগলৰাম কছাৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাখন আঁত ধৰে পূব কলাইগাঁও আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ সম্পাদক উপেন ৰাজ বড়োৱে। উক্ত সভাৰ সন্দৰ্ভত দেউলকুচি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা বিনন্দ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু পূব কলাইগাঁও আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ সম্পাদক উপেন ৰাজ বড়োৱে সাংবাদিকক কি ক'লে শুনকচোন। 20খন গাঁৱৰ সভাখন পৰিচালনা কৰি সমাজসেৱক কাতিৰাম বড়োৱে আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত পূব কলাইগাঁও আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ উপ সভাপতি প্ৰদীপ বড়োৱে সাংবাদিকক কি ক'লে শুনকচোন। কলাইগাঁৱৰ পৰা ভুৱনমণিৰ ৰিপৰ্ট AN লাইভ। दिनै बिथांमोना जा बाथौ फोरबोखौ फालिदों बेखौ উদযাপন সমিতি সভাপতিসকলক বিচাৰিছোঁ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। অনুগ্ৰহ কৰি উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি धोरोमनि फारसे जा উদযাপन সমিতিৰ সভাপতি बेखौ नुनानै आं কাৰ্যকৰী সভাপতি সম্পাদক সকলোকে বিচাৰিছোঁ बयबो जुदि खौसे जानानै थारैनो बाथौ धोरोमनि गियानफोरखौ दर्शनफोरखौ जुदि जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जुदि बाहायोब्ला जों थारैनो जौगानो हागोन। खालि आङो बे खोथाखौनो बुंनो थाङो जे धोरोमारि गियानफोरखौ मिथिबाल' जाया, बेखौ जों जोंनि मोगथां जिउआव बाहायनांगोन, सानफ्रोमबो थांना थानायाव बाहायनांगोन। अब्लासो जों बाथौसाफोरा जौगानो हागोन, लोगोसे हारियाबो जौगालांनो हागोन। बयनिसिमबो गोरबो गोसोनिफ्राय जों साबायखर बावबाय आरो जोंनि बे बागेसुबा गामि आफादनि बांद्राय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बागेसुबा गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफा नोंथांमोनखौबो एसेबां खस्थ' सहायनानै बे ओरैबायदि एसेबां मेहेर गोनां मोजाङै बे जुथुमाखौ खुंनायाव नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै जाफुंसार खालामबाय, हेफाजाब खालामबाय। गुबुन माबा मोनसे फोरबोआव बेनिखाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जोंनि हारिनि सिनायथिखौ जों लाखिनाया मोजां आरो मानो जोंनि हारिनि আমি আমার পরিবারা বিশেষ ভাবে बांसिन मालायनिखौ मोजां नुयो। বক্তব্য বড়ুয়া আমার শ্রদ্ধা जायनियाव जिखिनि সম্মানীয় টিকেট बेखौ राष्ट्रीय मोजां मोननांगौ आरो बटाप्राप्त एसे माबा दंबा फोसाबनानै जों बेखौ आखायाव लानांगौ। आरो लोगोसे বিভিন্ন जोंनि गासैबो माब्लाबाबो गाज्रि जानाङा। সম্মানীয় ओंखायनो বটারে जोंनि সম্মানিত হুয়া টিকেট বিনন্দ সরকারি এবং আমি जिखिनि दर्शनारि হাজার হাজার ধন্যবাদ যাচিছো। তো ইমান সুন্দৰকৈ আজি আমাৰ সভাখন সুন্দৰ বক্তব্য ৰাখিলে আমাৰ ভক্তসকলক আপ্লুত কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতক আমি অন্তৰৰ পৰা শলাগৰ শৰাই जोंनि बर' हारिफोरा गावनि हारिमु धोरोम आसार आखु बेखौ এতিয়া আমি नाजानाया আমাৰ শেষ কাৰ্যসূচী আজি आथिखालाव नुनो मोनो लाइमोनफोरा धोरोमनि बागै धोरोमनि मेल मिथिङाव फैनायखौ बारा नुयो। পতাকা নোপোৱা কাৰ্যসূচী আমি পতাকাখন बेवहाय নমাওঁ आसलते সেই সকলোকে পতাকা सानो दा ওচৰত जेरैबायदि আহিব गोदो কাৰণে गोदाय আহ্বান जोंफोर জনাইছোঁ। लेखा फरायनाय समाव আমাৰ সকলো বিষয়ববীয়া আই মাতৃ সকলোকে আহি উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। धोरोमारि অনুগ্ৰহ কৰি সকলোৱে আগুৱাই আহক। আমাৰ মাইনাসকল সকলোৱে আগুৱাই আহক। এতিয়া মাইনাৰ টিউচন নাই আৰু পিছবেলা বস্তু নাই হাবাফাৰি दङ। नाथाय सासे मानसिया फरायनो मोजां मा जानो बिनि आखल आखुआ गाज्रि जायोब्ला, नाथाय जायफोरानोखि जाय लाइमोनफोरा धोरोमनि आसार खान्थिखौ मानियो आरो आखल आखुआ बिथांमोननिया मोजां जायो आरो आखल आखुआ मोजां जायोबा जोङो जोंनि मावनाय दांनायफोराव जोंनि लेखा फरायनायफोराव जों गोसो गोरबो होनानै बावसोमना फरायनांगौ। मानोना आरो जिकुनु हाबायावनो धोरोमारि नियम निथिखौ मानियाबा गोसोआ गोथार जाया आरो गोसोआ गोथार नङाबा मोदोमाबो गोथार जाया आरो गोसो मोदोम जुदि गोथार नङाबा जोङो गोसो मोदोम होनानै मोनफ्रोमबो मोनसे आयदायाव एक्सपार्ट जानाया सोलोंनो हायो। दा बेखायनो जोंनि खायसे लाइमोनफोरा सानो जे लाइमोन टाइमाव धोरोमखौ नाङा, बे नङा आसलते लाइमोन टाइमावसो
गोसो आरो मोदोमखौ गोथार खालामनानै गोसो मोदोम बयबो बाउसोमनानै खाथियाव फैब्ला मोजां जोंनि जायो मावनांगौ हाबायाव जोंनि जिउनि देहायाव जों बारसोमनांगोन अब्लासो जों जोंनि थार सोलोंथाइजों रोंगौथिफोरा जौगानो हागोन आरो लोगोसे मोसाखावरि सोरबा साफा सानैया बयनिसिमबो धोरोमनि खावलायनाय आसारखौ मोनसे मानियाबा पइन्ट एसे फैयो। जौगादोंब्लाबो बे जौगानाया माब्लाबाबो अरायजोर जानो हाया आरो बे मानसिया गोजोन आरो सान्तिबो मोननो हाया मानोना धोरोम आरो मोनसे अनखांनाय गोसो निमाहानि गोसो सिबिनाय गोसो दुगानाय गैयै गोसो गोजोन गोसो माहि आखुनि बेखौ दाना हायो थ' बिखौ डिग्रिया दाना होनाय डिग्रि थाबाबो लेखायाव फराबाबो बिनि आखला जुदि पाप बिबा लेथ्राबा बे मानसिखौ रावबो मानसिया गनाया आरो बियो गावबो गोजोन मोननाय नङा आरो मालायनिबो गोजोनखौ साना होनो যিকোনো খবৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996